Alam mo ko guys, oh. Ayan guys, oh. Ayan nga, guys, oh. Ano guys, na mag murag gold gumagawas ka powder guys. Ano guys, oh, pag naigo sa adla. Ano guys, oh, kinang-kinang. Ano guys, pag nailaw to guys, nakuha to sa suga guys. Nasa murag liters guys. Ano guys, oh. Kita nyo guys. Liters na guys, yung napadali guys, oh. Bawas guys, oh. Liters guys, kasi anong mga top coat ito guys, may laglag na powder. Kaya kanan siya guys, oh. Ayan, ayan. Ayan guys, yan ang ano niya guys. Ang advantage niya guys, kasi pag natamaan siya ng ilaw, lalo na umilaw itong nasa taas, yan, malapas yung liters niya. Mapapansin mo to guys pag gabi. Ito yung mga aspe namin guys, sa 2025 guys. Ang aspe namin 2025 guys. May mga glitters yan guys. Pero makikita mo yan guys, parang ano, ayan, parang bitas ng ano din yun. Hindi bitas po yan guys. Parang bitas yan guys, pantay na pantay guys. Ayan guys, ayan o. Ayan guys, ayan o. Yung glitters. Kikinang-kinang. Yan. Nandito rin guys. Pagkatawa ng ilaw guys, mayroon dito. Ito guys, oh. Yan o. Kita nyo guys. Yan guys, yung may ilaw guys. Tamaan siya guys. Ano ng araw. Ito guys, oh. Maliwanag. Ito. May bintana guys. Igo siya guys. Makita yung powder guys. Yung powder guys, oh. Powder niya guys. Pag yung bintana guys, may araw.